तो मैं वैसे तकरीर करदियां नूं बड़े गौर नाल वेख रहा सा भी जिड्डा नज़र आ रहा एडा ही है, इन्ना ही है कि सज्जे खब्बे होर भी है। ये जरा बोल रहा सी इन्ना की है। बहरहाल ओदे वजूद तो और ओदी हिम्मत तो ज़्यादा ओदी आवाज़ सी। अल्लाह पाक इस बच्चे नूं हाफिज बनाए, आलिम बनाए, बाअमल बनाए। इस इदारे अंदर मरकज़ तालीमुल कुरान वाल हदीस अंदर बच्चा हिफज कर रहा है, तकरीबन 24 पारे हिफज कर चुके हैं। अल्लाह पाक इस बच्चे नूं हाफिज बनाए, आलिम बा अमल बनाए, दीन इस्लाम दा खादिम बनाए, मुबल्लिग बनाए। हुण तुहाडे सामने तिलावत वास्ते तशरीफ लियाउंदे ने मोहतरम भाई मुहम्मद इसहाक रेहान रहमतुल्लाहि अलैह। उन्हां दे बेटे इसे ही इदारे मरकज़ तालीमुल कुरान वाल हदीस दे तालिब इल्म ने, मोहतरम भाई उमर इसहाक साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.